салом дӯстони азиз, вақте омада ки исбот кунем ки дар ҳақиқат мо барои шумо қадр дорем. Яъне дар доираи ду масъала гап мезанем. Якум, барои анҳами апак рақамош дар зер гузоштагӣ ҳастанд, ҳамагӣ 8 нафар коргар дар кор аст. Яъне аз 2000 сомонӣ то 7000 сомонӣ соҳиби музди маош мешавед. Ин кор танҳо барои бонувон аст. ҳатман дар апак навишта соҳиби ҷои кор шавед. Дуюм, масъалаи гузаштан аз граниса мо ҳамроҳи умед ҳамкорӣ мекунем. Умед моро дастгирӣ мекунад то ки филм пешниҳоди шумо шавад. Рақамҳои дар зер буда аз умед ҳастанд. ҳатман дар умед нависта аз граница гузаред. Вақте ки аз номи канали мо гам мезанед, дарҳол нархҳо арзон карда мешавад. Инчунин вақти он омада ки исбот кунем ки дар ҳақиқат мо барои шумо қадр дорем. мудоме ки мо барои шумо қадр дошта бошем, ба ҳамин гуфтаҳои мо такя кунем. худо нигаҳбон. барори кор. чӣ мақсад дошта бошад? боз маро ба наздаш даъват кард. ба назди ман омада гуфт ки ин зану фарзанд дорад. ман чӣ кор мекунам? рафта ба ӯ мефаҳмонам ки ба ҳаёти шахсии ҳар кас шумо аз ман чӣ мехоҳед ки ҳар рӯз ба ҷои кори ман меоед? шумо шарм намекунед, изо намекашед ки як духтари камбағалро истифода бурда дар нима роҳ мепартоед? ту низ маро гӯш кун. ман он қадар беномусе нестам ки духтари камбағалро фанду фиреб кунам. холатон дирӯз ба инҷо омада ба ман гуфтанд ки шумо зану фарзанд доред, ду зан доред ва боз духтари холаатонро ба занӣ гирифтаед. чӣ? холаам ба назди ту омад гуфт ман зан дорам, фарзанд дорам ва духтари холаам низ зани ман аст? чӣ кори кардаам буда? кӯш намегуфтам. ин чӣ кори кардаам буд? хел намешавад. ман рафта ба Фарух мегӯям ки ин кори ман аст. бале ҳамин тавр. худо шоҳиди он аст. ман ягон зану фарзанд надорам. лек фаромӯш накун. ман ҳатман ин бегоҳ ба хостгорӣ меоям. ман рафта ба он духтар мегӯям ки ман тӯҳмат кардам, ман ноҳақӣ кардам. ман дигар наметавонам. ассалому алайкум. ва алайкум ассалом хӯлаҷон. фарух хуб асти? тинҷ асти? раҳмат хӯлаҷон. шумо чӣ гуна хула метавонед ки омада нисбати ман дурӯғ гап занед? магар аз кӯчаи одамгарӣ гузаштагӣ нестед? ман кай ба духтари шумо оиладор шудам? чӣ тӯҳмату буҳторо оварда дар сари ман бор мекунед? то чӣ андоза шумо бевиҷдонед ки омада аз паси ман мегардед? ман намедонам ба шумо ба кадом забон гап занам. чӣ лозим аст аз ҳамин дурӯғгӯӣ хӯлаҷон? шумо худатонро эҳтиром кунед. аз ҳисоби ҳамин коратон аст ки фарзандатон, шавҳаратон, духтаратон, ягон аъзои оилаатон ҳамроҳи шумо кор намекунад. шумо ҳеҷ қадре надоред дар наздашон. ман намехоҳам ки хола шумо дум ба думи ман гашта ҳама дурӯғҳоро оварда дар дигар ҷо фош кунед. шумо медонед ки худо ҳаст ва як рӯз не ҳақиқатро ба ҳақиқатдор мерасонад. изо каше камтар, шарм кунед. бале фарух ҷон, ҳамаш дуруст аст.
من به نزد این دختر آمدم. من گفتم که تو زن داری و دختری من رو هم به زنی گرفته ای، از دختری من فرزند داری. من تهمت کردم در حق تو، لیکن از همین روز اعتبارا من به خودم قول دادم که دیگر گپی دروغ نمیگویم. باور کنید چه خیلی گفتنم رو نمیدونم. جان فاروق زن ندارد، فرزند هم ندارد. این همه تهمت است که من در حق فاروق کردم. تو به گپ‌های من باور نکن، به گپ‌های من اهمیت نده. من از هر دوی شما بخشش می‌پرسم، میبخشید. چی شما هر دو مصلحت کرده با نزد من آمده که هر دویتون یک گپ رو میگوید؟ من از تو بخشش می‌پرسم دختر جان که من به نزد تو آمدم و فاروق رو در نزد تو سیاه کردم. دیگر من به فن فریب شما باور نمیکنم. سری مرا نزگران نکنید، از قفای کاری خودتون شوید. من هم از قفای کاری خودم. گوش کن، من به گپ خاله‌ام اونقدر اهمیت نمیدم. خاله‌ام چیزی میگوید نمیگوید برای من ارزش ندارد. لیکن فراموش نکن امروز من حتما به خواستگاری میایم. باید احتیاط شوم. اگر اینها ما رو فریب کنن چی؟ من چی کار میکنم؟ خدا را شکر از کدام روزهای وزین و چی روزهایی رسیدیم. کی بودیم و کی شدیم. راهبر یک کارخانه کلان برای راهبر کارخانه شدن البته را خیانت کردن لازم نیست. کی بودیم و کی شدیم. خدا را هزاران بار شکر میکنم. акай Фаруқ, холаатон омаданд, гӯям дароям? албатта дар зани биём. ҳеҷ нафаҳмидам. аз як мушкилиашон халос мешавем ба мушкилии дигарашон рӯбаро мешавем. чӣ мегуфта бошад ин холаи ман? хай биёян мефаҳмем. ассалому алайкум. марҳамат холаҷон. фаруҷон хуб асти, кинҷасти? марҳамат. ها مبارک شوم مبارک شوم. سلامت باشید بیو بزنید. سلام علیکم. حالی ماست که نوا. تو مبارک سلامت کام شما نه اول شون برو. سلامت ناس کورو فولیت کنید گشت. کورا. بله. نه. بهترین. کورو چی بازی؟ میشد نه شدونه شدو. چه کوریا رفت گشتی. وقت بالا. چی رفت میدی؟ به حد نازا. بیا بازی گشتی. کورو چه کوریا مناس؟ مادر. چه گشتی؟ های یک باور که راحت کردیم دا. گشتی نه؟ میگن که همین. خوب. گوشم بر شما. فاروق جان باور کن دیگر نمیدونم با کجا روم و چی کار کنم و درد دلم رو با کی گویم. همینقدر فکر کردم نشد باز با نزد خودت اومدم. رحمت برای دستگیری جانی خالم. من منت دارم، از زمین تا به آسمان است روزی هستم. خدای خاک گیری زر شود برکت زندگی بینی فاروق جان. سری مقصد و بیاید چی گفتم میخواهید؟ سری مقصد من تنها موندم فاروق. دیگر جایی میرفتگی ندارم.
дигар одами бо ӯ ҳамдард будан ҳамроз будан надорам, танҳо мондам. ту худат медонӣ ки анис дигар маро намепурсад, аз ҳоли ман хабардор намешавад, ҳатто бароям як занг ҳам намезанад. шавҳарам оиладор шуда, бо зани наваш аст. мигина ба хориҷа барои хондан рафт, ӯ ҳам оиладор шуд. دخترجان شما را خانه حنصیفت چند بار توی خبر کردن نرفتید؟ حاضر میرم امیچه جان کارهایم را بود کنم؟ مان روید از پی کارتون شوید. مالی شوشه جان حاضر میرم روید. ای خدا جان ای اوچه جان رفتم و میروم لیکن به پول کجا میروم؟ با مادرم میگویم که با توی میروم لیکن حاضر من با کار میروم. خودت میدونی که مونس جان در چی وضعیت است. دیگر نمیدونم فاروق با کجا روم و چی کار کردنم رو نمیدونم فاروق. خلاصه با همه این کردهاتون خلا شما خودتون گناه گورید. چندین مرتبه با شما تکرار کردم گفتم لیک در گوش شما ندار آمد. کنون امروز پشیمانی ندارد سود تمام داراییتون رو دولت کشیده گرفت به خاطر خطای خودتون. درست؟ بله. دیگر جای میرفتگی ندارید. در نزد شما دوگانه‌تون در آسمان هفتم بودن. خیش تبار و اقربا هیچ قدری نداشت. هیچ گمان نمیکنم که یگان خیشمون نیست شما رو قبول کنه خلا. خوب باز گوش میکنم چی گفتم میخواهید؟ فاروق جون اگر علاجش میبود تو مرا به خانه راه میدادی. اگر علاجش میشد من خدمتگار خانه تو میشوم. چی کاری که گویی من در خانه میکنم فقط مرا همراه خودت میگرفتی که من تنها موندم. خدمتگار خانه من میشوید؟ میگن که برادر جهان گشته باشو جهان خوردن نه. بزرگان بیهوده نگفتند روی عالم دیدن آدم دیدن است، نیک بد رو در جهان سنجیدن است. کاروچ خیلی دیگه سلامتی و نفس. رحمت اینمی یک خیلی گشتیم اومدیم اکای فاروق دیدم. اکای فاروق یا صحبت کردیم خیلی برای همین. فهمیدم در کلام برام دیدم. من در این مسئله واقع فاروق صحبت کردم و تو صحبت کردیم که انا مبلی خانه خطه همین کارخانه خدمون حتما یک صفتی نقص شد مالای ما صفتی بزیب ندارم. نه فهمیدم به هر حال دا بود یک صفتش خوب باشه یک چی میگن نه زمانوی باشه دا. تا به حال بدردین کدومی که از کارخانه ما چیزی خریداری میکنه تا مبل باشه دل خواه چیزی که خریداری میکنه کارخانه ما از اول تا به حال هیچ یگان شخصی ما ندیدیم که از همین مالای ما یگان سخنی بد بگه که بگه مالاتون صفتی پس دارن. همه صفتی خوب دارن برای که همه مالای خوب هستن کلاینتای خودشان دارن. بهترین شما روزید که در خانه ما همچون خدمتگار کار کنید؟ بله فاروق جان چیزی که تو گویی من همه کار رو اجرا میکنم. باور کن به همه کار من تیار هستم. خلا جان من هیچ باوری ندارم که شما بودانتون در خانه ما شفاعت دهد. از این خاطر بخشش زیاد من شما رو قبول کردن نمیتونم. در این باره میتونید تماما گم نزنید. لیکن یک سوال دارم خلا. خویش فقط راستش رو گویید اگر که انصاف داشته باشید. سبب همین بدبینی ها در چیست؟ فاروق در خاطرت هست یک روز من تو رو به نزد بابای فتح برده بودم. من نمیدونم تو چی کار کردی، تو چی رفتار کردی، او چی خصلتی خوبی تو رو دید که تو در دل بابای فتح جا شدی. من خواستم که توسط تو
бойгарии бобои Фатоҳро аз худ кунам, вале садафсӯс чоҳкан худ зери чоҳ шуд. чоҳе ки ман кандам, худам дар он чоҳ дидам. на бойгариашу, на пулу молашу, ягон чизи бобои Фатоҳро аз худ карда натавонистам. нисбати туву апам доимо нафрат кардам, доимо бадбинӣ кардам, доимо бахилӣ кардам. хостам ки як зинае аз шумо боло бошам, шумо дар назди дари ман муҳтоҷ бошед. хостам доимо ба шумо бадӣ кунам, хостам доимо дар хонадони шумо ғаму дард бошад, доимо апам дарду азоб кашад. вале садафсӯс ҳамаи бадиҳои кардам имрӯз ба сари худам. хайди ҷа меҳрубон, алами одам вақте ки дар ҷуда кор кард, аҷу нон намак хӯрд, алами хиёнат накуна, ба гапш рост боша, ба раҳи рост боша, иншоалло ки худованд баракат шаметия. ҳама рӯзуро медидай? бале, бале, енами морам ранги худот юраима ки боша қишлоқ омадем. бачаи деҳотӣ? О, бачаи деҳот будем. омадем шукронаи алло, инат чӣ рӯзоеро надидем, чӣ короеро надидем. мегӯяд ку одамизод мегӯяд чӣ чизоеро намедида. хай морам дидем шукронаи алло, яке ки рӯзҳои пастам дидем, рӯзҳои баландам, ба ҳамаш худоро беандоза шукр мегӯем. бале, бале, бале. ҳар як кор бахчая ҳикмат дорад. бале, бале, дуруст бадардем. яъне ки хола ҳамаи ин бадбиниҳои ту ба хотири пулу мол аст. дуруст? шумо барои хонаи бобои Фатоҳ будед. шумо гирья накунед, ашкатон намереза. хола як дақиқа гӯш кунед. шумо дуруст маро ба хонаи бобои Фатоҳ бурдед. дуруст, сабаби пешрафти кори ман аз бобои Фатоҳ аст, лекин ман некии вайҳоро 100 маротиба зиёдтар баргардондам. дуруст аст хола? шумо ба хотири пулу мол виҷдонатонро, фарзанди падаратонро, имрӯз бошад фарзанди худатонро, хонаи даратонро аз даст додед. ҳамин херафтан гирад кадом рӯз низ худатонро низ аз даст чикор мекунӣ хола? медиҳед. беҳуда ашк нарезед хола. ашки шумо дар назарам аз зимистона сардтар аст. ба гумонам ман ҳаққе дорам ки шуморо қабул накунам. дуруст хола? аз паси кори худ бошед. бахшиши зиёд ман шуморо қабул карда наметавонам. рости гап бадруниҷон, ҳама суханҳо, ҳама гапҳое ки аз рӯзи аввал ба ман гуфтӣ, ҳамаи суханҳоро ба худ шиёр кардам. ба худ як идея гирифтам ки мақсад инсоният бояд дар ҳаёт ростқавл бошад, ростгӯ бошад, хиёнаткор набошад. ба як кас дар читавре ки қайд мекунем гаштаю баргашта дар намакдоне ки намак аз он намак хӯрдем, ҳеҷ вақт набояд туф кардан. бадруниҷон, як пиёла чой. раҳмат меҳрубонҷон. ака медонӣ ки мо кор борум камтар бисёре акаи Фаруқам хайдидим, бо қафои ҳамун супоришо додагай. дар ин масъалаи туй умуман фикр накун. умуман то вақте ки мо ва акаи Фаруқ ҳастем, умуман фикр накун. ҳама корро ҳал мекунем. фақат айпай кори худача кори худабуби. насиб насиб. хай мо ба ҳама рихтем. хуб, майла. яъне ки хола ин ҳама бадбиниҳо ба хотири пулу мол аст. ҳалолат бод. акай зарифҷон, шумо аз ҳамон нафарҳои боқимондае ки дӯсти падарам ҳастед. мақсади омадани мо шумо ба маълум аст ки ин ҷо хостгорӣ омадаги ҳастем, бале? хонаи анҳамон духтар ҳамин ҷост. ба ҳамин хотир шумо дар бари ман будантон як ҷаҳон аст. аз ин хотир
дар дохил агар ки бипурсанд ки масалан мо камбудиву норасолӣ дорем, шумо танҳо гап зане ки инош мушкилӣ нестанд. Иноашро бо ба гардан мегирем ва худамон ҳал мекунем. Хуб акаҷон, худо гирад ҳамин бекасиро. Агар ки модарам зинда мебуд имрӯз, ман ҳамроҳи модар меомадам. Лекин дар зиндагӣ ягон нафаре нест ки ҳамроҳи ман будад. Ба ин хотир ман шуморо интихоб кардам. Хуб акаҷон, медармем. Майлаш. салом алейкум духтарҷон. модар камиҷ аст? мо ки бошад модарам. мунизҷон чӣ ҳол дорӣ бачаҷон? очаҷон чӣ коре мекунӣ намекунӣ маро аз ин панҷара берун кун. очаҷон илтимос ҳаётамро дуюмбора насӯзон. илтимос оча маро аз инҷо барон мегӯям. рафта пул қарз. ман ҳеҷ кас қарз намедиҳад. ман намедонам оча аз куҷое миёбӣ намиёбӣ маро аз ин панҷара аз ин дузах халос кун. ман мемурам оча. ман дигар тоқат намекунам оча. ман дигар тоқат намекунам. илтимос оча рафта аз ман қарз мекунӣ, аз ки қарз мекунӣ гирифта биёр оча. илтимос чӣ коре мекунӣ маро аз инҷо барор. охир ман азоб мекашам оча. оча илтимос очаҷон хоҳиш мекунам рафта пул биёр. маро аз инҷо халос кун оча. ту метавонӣ маро бо пул аз ин панҷара халос кунӣ оча. илтимос хоҳиш мекунам очаҷон. рафта рав оча. рав оча. рав пул ко пул ёб. рав оча. рав гуфтам оча. рав наисто рав. маро аз инҷо халос кун гуфтам оча. рав оча. ман мемурам оча. خواهرجان مقصد اومده ما بدونید برای چی هست؟ برای اصقایی اومدن همین دختر شما. من مرحمت کلم مودا گاب زنید چی شلوچه است، چی کمتیه است، مودت نشته تید مو خواهش میکنیم همشم. رفتم رو قرض کن. من оча дигар наметавонам. аз ғаму дард мемурам оча. рав очаҷон рав. оча рав. рав оча. майлаш акаҷону ҳоли ман шароити туи кадан надорам. апаҷон шумо ягон ташвиш нашавед. масъалаи камбудии туй пурра ба гардани ман. ҳамин тавр не ака? шояд шумо дилтон накашад дар ман ягон гапро гуфтам. ва ин нафар рафиқи падарам ҳастанд. аз ҳама шахси наздиктар ба падарам ҳастанд. метавонед рӯи хатро карда дар дасти ҳамин акам диҳед. ин акам ҳама масъалаҳоро ҳал мекунанд. инчунин фаҳмидам ки фарзанди шумо низ дар хориҷ аст. корҳояш хуб нест. аз танҳогии худатон агар фикр кунед метавонед ки рафта дар хонаи мо ҳамроҳи духтаратон зиндагӣ кунед. шумо барои мо агар ки худо хоста бошад бегона нестед. ҳамин тавр не ака? ҳамин тавр. албатта ҳар модар мехоҳад ки духтараш хушбахт бошад. ман дар бораи ҷияни шумо бисёр гапҳо шунидам. бисёр бачаи хуб будааст. мудоме ки шумо розӣ бошед, худо ки розӣ бошад, мо ҳам ба ҳамин кор розӣ. бени ҳаёт хуб ба хаёти ҳамин кор. Аллоҳу акбар. майлаш хуш омадед. хуш омадед. яъне ки шумо розӣ шудедам модар?
ای خاله جان شما نپرسید و من نگویم. این دردم نمیدونم که به کی گویم. از خانه و درم ماندم، از فرزندان نازنینم ماندم، در چهارراهی زندگی ماندم. نمیدونم دیگر به کجا روم، جای میرفتگی هم ندارم. شما نمیتوانید این شب رو در خانه اتون جای کنید؟ نمیرم تا منم امکانیت ندارم. چکن جمعه کنم. یعنی شما هم به مثل من در همین راه ماندید. آدمی به چه راهایی که نمیرفته است باور کنید. خانه و دری به دبدک داشتم، 3 فرزند نازنین داشتم، شوهر مهربان داشتم. ناشکری کردم. همه این ناشکری های خودم مرا به این روز آورده است. مایلش دختر جان من رفتم. خدا جان در این مشبی من به کجا می روم؟ خونه کی می روم؟ سلام علیکم. نازه سوزه اینجا برای ایستگاه تنها گریه دارد. روید از اینجا، وقتی با شما چخ چخ کردن ندارم. آخه من خواستم که با درد شما مرهم شوم. با درد من چی مرهم شده میتوانید شما؟ چی از دست شما می آید؟ خیلی اگه کمک، اگه دستگیری، اگه راهگیرا، اگه سرپناه، اگر خواهی مرحمت و خانه خیر من میروه. من هم عذاب دیدم، شکنجه دیدم، این روزها را میدونم. اگر خواهی مرحمت نخواهی اختیارت خودت میدونی. من نمیروم. من شب رو در اینجا سهر میکنم. من شب رو در اینجا 40 سهر میکنم. بسیار خنک است. جایی رفتنم ندارم. چند جا رفتم در رو برویم روز نکردم. 1 دقیقه ایسته، 1 دقیقه. راست میگوید در خانه خواهرتون میبرید؟ در خانه خواهرتون آدم هست؟ خواهرتون هستن؟ نخوام من شما رو فریب کنم. خواهرم است، فرزندهش است، شوهرش است. خیلی شب که روز کردید و کجایی که میخوایی رفتن گیر؟ بله من جای میرفتگی ندارم. در کوچه موندم. به چند خانه خشت تبارو رفتم ولی در رو برویم نکشودن. اگر علاجش میگید میلش، اگر خواهرتون بشد من این شب رو در خانه خواهرتون سهر میکنم. من همین رو فکر کرده شما رو دعوت کردم. رفتید